Так, урматтуу мекендештер, ассаламу алейкум. Так, биз азыр эми аралаш машиналарды көргөзөбүз. Subaru. Канчада? Assalamu alaikum. Канчада атасыз? 11,5. 11,5. Subaru. 1,5 миң доллар. Так, машинаны чыгарылган жылы 2011, 25, 11.500 долларга Subaru. Жаман бийик болот бул машиналар. Артка дөңгөлөктөрү осундай болот. Арт жагынан көрүнүшү машина жакшы кирип алды. Так, дальше Honda Step'ти сурап коеюнчу, канча атат экен? Саны канчада атасыз? 900 миң сом. Сери түштү. Honda Fit. Ой, Honda Step. Көрсөтүлгөн номерге чалсаңар болот. 2003-жылы чыгарылган экен. Honda Step. Minivan. Задний күзгүсү бар экен. Могу күзгү менен айдаган аяганда ыңгайлуу. Анткени мен Toyota кандай эле ошол машина, Daihatsu деген билди, жок. Toyota Hiace деген машина болчу. Toyota Hiace деген машинаны айдап жүргөм. Так, Toyota Hiace'нын ошондой артындагы камерасы бар болчу. Ой, күзгүсүчү, аягында жакшы болчу. Азыр. Так, бул жерде CR-б. Ассаламу алейкум. Канчада атасыз? 12,5 да адам. 12,5. 2010. Жакшы. Булар 3 болуп калабы? 3. Ооба. CR-б 3 болуп калат, а? CR-б 3. Эси, баасын айтты, уктуңуздар. Оголбай калса азыр. Дагы бирөөс бактан көргөзүп коеюн. 2010, 2.4 объемдо 13.500. Көрсөтүлгөн номерлерге чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Так, бу жакта Alphard армейский номер экен. Булар канча болот экен? Көрсөтүлгөн номерлерге чалса болот. Машиналарды Toyota Alphard титановый дискада. Аягында бир жакшы машина. Минивендердин атасы десең болот бул машинаны. Ички абалы. Аягында жакшы экен. Таза нолон кыралачы. Люк бар экен. Үстүндө багажынан бар экен. Машинаның сырткы көрүнүшү ак түстө, Армения номерде. Артынан арткы бөлүгүн көргөзөйүн. Toyota Alphard. Арткы көрүнүшү. Так, дальше. Жака келип мул CR-б 1, а? 1 болсо керек бул. CR-б 1 канча болот экен? Сурабычы. Ассаламу алейкум. Канчада атасыз? 440 атабыз. 440. Канча болду базардагы? Канча берди? Сурашчу чата бар кандай. Ар кандай сурачу? CR-б 1 болуп калат, булар? 1. CR-б 1. 99-жылы чыгарылган 2 объемдо. Көрсөтүлгөн номерлерге чалсаңар болот. Машинанын ээси жооп берет. Так. Дальше басары бул жактан машиналарды аралаштырып тартайын. Бир эле машиналарды тарта бербей. Так. Жерде кыргыз KG деген. Так, бияка келели. Бияка келгенде тарткан. Но машинанын ээси жок экен да. Атайын шуну исти көргөзгөнү келаткам. Ээси жок экен. Дальше баса береличи.
Так, бuyakta qaysi mashinalar qoldi ekan? Так, aralash mashinalar dag'i tartaverelim oldiga qaray. Так. Bu yoqdan aralash mashinalardan dag'i qaysi mashinalar bor? Bu yerda Volkswagen Passat turibdi. Passat esi yo'q ekan mashinaning. E'lari yo'q. Так. Audi mashina. Bahaсын сұралды, қаншада отыр екен есі. Ассалаумағалейкум, қаншада отырсың? 380. 380 bin som. 380 bin som. Audi A4 ekan. A4. Ko'rsatilgan nomerlarga chalsanglar bo'ladi. Ha, Qirg'iz KG degan kanal. Qirg'iz KG degan kanal. Tak. Bu yerda dag'i bir mashina turadi. Toyota. Mashinani bir sotib bergizing. Mashinani sotib olganingizda Toyota Avensis. Avensis'ten iyisi ketib qoldi. Negadir? Mashina bozorga chiqqan odamlar tushunmayman men hech. Mashina bozorga olib chiqqandan keyin, mashinasi bog'lanayotgandan keyin, bir kelib so'rayotgandan keyin nomerini tartma, mashinasini tartma degan ağalarga hech tushunmayman. Nega bozorga olib chiqadi? Yarı yol ketib deb qo'rqib o'zi tushunmayman. Tak. Öde qaray basaverelchi. Tak, bu yerda elektromobil turibdi. Mana toza elektromobil mashinasi. Tak. 2020-yil chiqarilgan ekan. 10 bin dollar deydi. 2020 elektromobil mashinasi. Дальше basaverelchi, dag'i. Öde qaray basaverelchi. Buyaq. Toyota Corolla turibdi bu yerda. Esi bor ekan Toyota Corolla. Ayog'ida bir yaxshi mashina. Toyota Corolla. Qanchada turibdi? Assalomu alaykum. Qanchada turibsiz? 580 deb qo'ydik. 580. 580 bin som. Toyota Corolla. SA deyim. Toyota Corolla SA ekan. Yaxshi mashinalarning biri. Qirg'izistonda haydaganga. Ayog'idan qoldi. Ko'rsatilgan nomerlarga chalib so'rasanglar bo'ladi. 18 объемda 2004-yil so'ralgan mashina ekan. Tak, bu yoqqa qaray bossak. Toyota Ipson. Qanchada otasan aka? 550 kam bor. 2001-yil so'ralgan Ipson. Toyota Ipson 2000. Ne deysiz? Avens? Ha. Ne? Avens mi? Ipson. Oh, shoshila bo'layotgan mang'ira. Avens. Так. Дальше человек. Так. Toyota Camry javob ekan. Onda turib Tornado qancha? Tornado. Sonra qanchada turibsiz? 530. Qancha oldi bozor?
530. 530 ming so'm. Tak, mashina 1.8 объемдaki 1.8 объем 7-8 litr расходмен Toyota, Honda Tornado. Так, дальше. Mende bir luparik turadi. Mercedes içi. Ayağına жақшыкын içki havalı. Qancha da o'tayotgan esi. Qancha da o'tasan? 370. 370 ming so'm. Mercedes. Atası. Elektromobildir qayerda ekan bilmaysiz? Tak, 490 ming. Momaçdan olmuyor. Görgöz koyma. Так, ehtimalanlarca. Дальше. Vextda bir tarnaya oturib, bunda görgöz ekan. Civic, Toyota Civic. Tak, esi var bukan. Esi yo'q ekan mashinaning. 94-yil chiqarilgan mashina ekan. Tak. Mana mashinani tortaychi. Nemislardan eng kuchli mashinalardan biri Volkswagen. 92-yil chiqarilgan 1.8 объемda ekan. Mono deydi. Gildan ekan ha. İçki oyog'ini yaxshi ekan. Bu kimden ekan? Sizlar emasmi? Qanchada o'tasiz? 320 ming. Mono Volkswagen. Mashina oq tusda. Oyog'ida bir yaxshi ahvolda saqlanib tur. Ko'rsangiz bo'ladi. Euro ko'riklar solinib tur ichine. Salonda chiyilgan, urilgan joylar yo'q. Mashina garajniy хранение o'xshatadi. Açalqalar ham ezilib turibdi. Tanqalchiq. Tak. Ko'rsatilgan nomerlarga chalsangiz bo'ladi. Mashinaning oyog'ida yaxshi bir ahvolda turib, bozorda. Chaqaloqni bozorida. Tak, bu yerda Getis keladi.